हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्मार्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। तो पिला माने तमर दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा रही एवं से बोर्ड परीक्षा आम गोटे मक टेस्ट नेबा आज भिडियो रे। तो देखा आम जियोग्राफी एवं जो रहा तुम इकोनोमिक्स माने भूगोल अर्थनीतिर 25टी जो एमसीक्यू देखा और तार उत्तर गुड़िक डिस्कसन करवा। ता पूर्व चैनल नुआ थे पे चैनल को सब्सक्राइब करदेव और समस्त को आगुरी कहीदेवुची यहाँ कौन ओरिजिनल प्रश्नपत्र नुह, यह केवल तुम मान प्राक्ट जहाँकि तुम परीक्षा रही पे 12 मार्च रे रही जहाँ जो परीक्षाटी से परीक्षा केवल यह एक प्राक्ट अटे। बुझीगला। तो चलो आम डेर नक भिडियो को स्टार्ट करवा। जो मैंने ओरिजिनल प्रश्नपत्र बोली भावुच से मैंने ही स्किप करके जापर कारण यहाँ कौन ओरिजिनल प्रश्नपत्र नुहे पाने। टेलीग्राम चैनल जब जॉइन कर डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे जॉइन करनी। तो चलो आम देखा और उत्तर गुड़िक रखा। कौन कही स्थान और सेठारे उत्पादित होता शक्तिर निम्नोक्त क्यों जोड़ीटी ठीक भाव में संपृक्त नुहे? मान्नार उपसागर जुआर, ना माधवपुर सौर, ना माणिकर्न भूतापीय, ना नगर कोयल और पवन। तो पिला माने यहाँ कौटा ठीक भाव में संपृक्त नुह? यहाँ मान्नार उपसागर जुआर यहाँ ठीक भाव में संपर्कित नुह, माने यहाँ हे तुम उत्तर। बाकी तीन टा ठीक भाव में संपर्कित अटंती। बुझीगला। 2 नंबर को आसवा। 2 नंबर कौन कही राजस्थान में निम्नोक्त क्यों पशु देखा जाती? बस्टार्ड, हुल्क गिवन, एकसिंगा गंडा, लाल पांडा। तो पिला माने यार सठिक उत्तर कौन है? यार सठिक उत्तर है बस्टार्ड। बुझीगला। 3 नंबर को आसवा। कौन कही निम्नोक्त क्यों खनिजटी प्लासर निक्षेपरू मिली थाए? क्रोमाइट, मांगानिज, टीण आउ अभ्र। तो पिला माने आमर कौन जो टीणटा प्लासर निक्षेपरू मिली थाए। तापर देख तुम एमती गोटे क्वेश्चन आसो पे निहाती भाव में गोटे मानचित्र देव से 3टी स्थान दे से 3टी स्थान को तुम चिन्हवा कही जमी देखिपार ये आई गोटे चिन्ह देती सेकेंड और थर्ड देती। बुझीगला। ये चिन्ह अनुसार पे आई एट कौन कही गोटे जातीय पार्क और सेकेंड है कौन तुम नदीबंध योजना और 3 है अभ्रखणी। तो ये जो 3टी कोटा पचारि। तो थर्ड रे कौन कही थर्ड चिन्हित अभ्रखणी अंचल नाम कौन? कौ अंचल अच्छी अभ्रखणी? गया, हजारीबाग, ना तुम क्षेत्री, ना नेलूर। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हो नेलूर। यार सठिक उत्तर कौन है? ये थर्डटा देखुच ये तुम नेलूर। बुझीगला। तापर जी आम नेक्स्ट प्रश्न कौन कही सेकेंड चिन्हित स्थान में क्यों नदीबंध योजना अवस्थित? कोयना, प्रभारा, सरदार सरोवर, ना तुंगभद्रा। तो पिला माने यार सठिक उत्तर कौन है? ये देखिपार ये जो 5 नंबर जोटा कौन कही सेकेंड चिन्ह कही ना सेकेंड। ए सेकेंड ए जगह कौटा अच्छी पिला माने यहाँ हे तुम जोटा कोयना है। ये कौन हे? कोयना नदीबंध योजना। बुझीगला। तापर 6 नंबर देख कौन कही आई चिन्हित अंचल में क्योंटी जातीय पार्क अवस्थित? क्यों जातीय पार्कटी अवस्थित? करपेट, डाचिग्राम, ना दूधवा, ना नंदा देवी। तो पिला माने सेटा जो देखिबो सेटा कोटा अछि ना डाचिग्राम जातीय पार्क अवस्थित अटे। बुझीगला। तापर आसीबा 7 नंबर को कौन कही खाउटी शोषणर निम्नोक्त क्योंटी खाउटी शोषणर प्रकार भेद नुहे? अपमिश्रित द्रव्य, स्वल्प साक्षरता, ना उत्पाद उपर निरापत्ता चिन्हर अभाव, ना बिक्री परवर्ती अतृप्तकर सेवा। तो पिला माने यार सठिक उत्तर है स्वल्प साक्षरता। बुझीगला। 8 नंबर को आसवा। कौन कही 8 नंबर कही देशर मोट जातीय आय निर्णय करने निम्नोक्त क्यों तथ्यर आवश्यकता नहीं? देशर बहिरागत आय, देशर उत्पादित द्रव्यगुड़िकर मुद्रागत मूल्य, देशर उत्पादित सेवागुड़िकर मुद्रागत मूल्य, ना देशर मोट जनसंख्या। तो पिला माने यहाँ कौन देशर मोट जनसंख्या यहाँ तुम आवश्यकता नहीं। बुझीगला। तापर आसवा 9 नंबर कौन कही निम्नोक्त क्योंटी एक भू संस्कार व्यवस्था? कृषि जलसेचन, भूमिहीन श्रमिकों को जमी प्रदान, कृषि ऋण व्यवस्था, ना कृषक तालीम। तो पिला माने यार सठिक उत्तर है भूमिहीन श्रमिकों को जमी प्रदान। 10 नंबर को आसवा। कौन कही साधारणतः क्यों देश में अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपानी द्रव्य उत्पादन करिथांती? चीन, मेक्सिको, भारत, ना युक्तराष्ट्र। तो पिला माने यार सठिक उत्तर है चीन। बुझीगला। 11 नंबर को जीवा। कौन कही पाइकारी दर सूचक क्यों क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पकाई थाए? सेवा, उत्पादन, आमदानी, ना रप्तानी। तो पिला माने यार सठिक उत्तर है कौन उत्पादन। बुझीगला। तापर आसवा 12 नंबर को। 12 नंबर कौन कही देखा 12 नंबर हूँ आर्थिक योजना प्रक्रिया केतोटी पर्याय अंतर्भुक्त? 2, 3, 4, ना 5। तो पिला माने यार सठिक उत्तर है आर्थिक योजना प्रक्रिया 2 पर्याय अंतर्भुक्त।
13 নম্বର ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଣଟି ପାଇଁ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ? କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି, କଞ୍ଚାମାଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିବା 14 ନମ୍ବରକୁ କ'ଣ କହିଛି, ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଡାକ୍ତର, ଅଧ୍ୟାପକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା ଓକିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଓକିଲ। ବୁଝିହେଲା? ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନାର ବିଫଳତା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଣଟି ସର୍ବୋପରି ଅନ୍ୟ କାରଣଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଦାୟୀ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର କ'ଣ ହେବ, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ଅଭାବ, ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା, ନା ଦୁର୍ନୀତିର କାୟା ବିସ୍ତାର, ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର କାୟା ବିସ୍ତାର। ତାପରେ ଆସିବା 16 ନମ୍ବରକୁ କ'ଣ କହିଛି, 16 ନମ୍ବର କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇନାହିଁ? ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିସ୍ଥିତି, ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପରିସ୍ଥିତି, ନିୟୋଜନ ନା ଦୂରସଞ୍ଚାର? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ନିୟୋଜନ। 17 ନମ୍ବର, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? ନିରକ୍ଷୀୟ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ। 18 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, କ'ଣ କହିଛି, ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ତିନୋଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ରଙ୍ଗ, ଛିଦ୍ରତା, ଲବଣତା ନା ସଂରଚନା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସଂରଚନା। 19 ନମ୍ବର, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ରେଳବାଇ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି? 12, 15, 18 ନା 21? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 18। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିବା 20 ନମ୍ବର, କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର କୃଷିର ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ? ବିଶେଷ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି, ବ୍ୟାପକ କୃଷି, ସଘନ କୃଷି ନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ସଘନ କୃଷି। 21 ନମ୍ବର, କ'ଣ କହିଛି, ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ରେ ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଲା ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ହିନ୍ଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ହିନ୍ଦୀ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 22 ନମ୍ବରକୁ। 22 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା, ଉଷ୍ମ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଛି? ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନା ୟୁରୋପ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଫ୍ରିକା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିବା 23 ନମ୍ବରକୁ, ବିତରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ବଳଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟିଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ବାୟୁ, ଭୂମି, ଜଙ୍ଗଲ ନା ଜଳ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଜଙ୍ଗଲ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିବା 24 ନମ୍ବରକୁ, କ'ଣ କହିଛି, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିକୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମହାନଗର, ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ନା ଗୁରୁଶିଳ୍ପ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। 25 ନମ୍ବର, କ'ଣ କହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବନ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରକାରଭେଦ ନୁହେଁ? ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା, ସହରୀ ବନ୍ୟା, ଗ୍ରାମୀଣ ବନ୍ୟା, ଉପକୂଳ ବନ୍ୟା? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ଗ୍ରାମୀଣ ବନ୍ୟା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର 1ରୁ 25 ଯାଏଁ ତୁମର ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଅଟେ। ଏଇଟା କୌଣସି ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଏବଂ ଏଇ କଥା ବି ମନେ ରଖ, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରିଏଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁନୁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଉ ବା କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଆମେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓନ୍ଲି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ବା ସୁପର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କହିପାରିବ। ହେଲେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦରକାର, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝେଇ ରହୁଛି ଯେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଅଧିକ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଆମେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କହିଥାଉ। ଏବଂ এই ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ତୁମେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର, ତାହେଲେ ତୁମର 299 ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ତୁମେ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବୋଥର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ନେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ରହିଲା 6372065927, ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତୁମମାନେ ଆମର এই ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ନେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଏଇଟା କୌଣସି ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୁହେଁ ବା ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଉ ନାହିଁ, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିନ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଜଏନ୍ କରିନେବ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ଆମକୁ ନିହାତି ଫଲୋ କରିପାରିବ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସବୁର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମ କ୍ଲାସ୍ 10ର ପିଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଜଏନ୍ କରିନିଅ। ଏକ୍ଜାମ୍
समय सर्वप्रथम आम आंसर की तुमको प्रोवाइड करूँ। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।